기다려. 먹어. 잘 먹겠습니다. 네. Ini nggak boleh ya, ini coklat. Nggak boleh coba. enak, 진짜? enak. Enak kan? Mantap. Ini freshly baked, right? If you buy in the shop udah agak apa dry and hard, right? Ini soft and lembut. Ini ada chocolate chips. Juga when you bite it will melt in the mouth. tapi nggak boleh. Nggak boleh. Boleh ya? Iya, oke harus crispy.